Oh, finish na? Oh, come here na. Lagay mo dito yung bag mo. Yung bag mo ng toys. Put mo dito. Sa upuan. Ayun yung toys mo. Dito mo lagay. Sige pa. Ayun. Yung bag mo ng toys, yan. Yung bag toys. Yan, yan, yan. Dito mo put sa, upuan. Dito mo lagay. Dito mo lagay yan. Put mo yan dito. Get mo yan. Get mo. Yan. No, lahat yan. All of that, yung bag. Yung bag. Get mo yung bag. 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 Yan lahat. Yan lahat. Bag. Get mo lahat yan ng bag.